ባህርናት ናሲ ምንም እንኳን ሞት ዘለዎ እንትኾነቶም ኣርባዕተ ካብ ስታይ ዝመፁ ዋላ እኳ ትኾኑ እተን ሰለስተ ባህርያት ነፍሳት ከዓ ንሳ ድማ ካብ እግዚአብሔር ተቀበልናየን ሓብትታት ኮይነን በዚ ድማ ኣዳም ሕያው እንኳን ተተባህለ ብፀጋ ግን ኣብዚ መንነት እዚ ጥፍኣትን ሙስናን መጽ እዩ። ስለዚ ኣዳም ከዓ ዝተሳዕረ እቲ ሰይጣን ድምፂ ናይ ሰይጣን ምስ ሰምዐ ወይ ሔዋን እቲ መንነትና ማለት እዩ በዚ ጥፍኣት መጽኢና እዩ። ስለዚ ዘይመዋቲ ዝነበረ መዋቲ ኮይኑ ዘለዓለማዊ ምእንቲ ኸውን ፀጋ ተዋሂብዎ ዝነበረ ሕጂ ግን ዕራቁ ኮይኑ ስለዚ ብምንታይ እዩ ስዒርና እንተ ተባሂልና በቲ ኣዳም ምዃንና የኣዳም እዩ ተሳዒሩ ንሕና ኢና ተሳዒርና። ስለዚ ጎይታ ከዓ ነዚ ዝተሳዕረ መንነት ምንም ከይበልና ሰብ እንድሕር ኢልናዮ እቲ ሰብ እንዲ ተሳዒሩ ስለዚ ጎይታ ንዓና ከዓ እቲ ዝተሳዕረ ስጋ ወሲድ ልክ ከማይ እትብል ዘላ ሕጂ ዝፍኣንተ እንታይ ይብላ ኣሎ ሲ ዕዳ በደል ዘለዎ ስጋ እንተዘይ ማለት ወሲዱ ማለት ዘይብሉ እንተዝወስድ ነይሩ ሲ ዘደንቕ ነገር አይነበሮን። በቃ ምንም ዘደንቕ ነገር አይነበሮን ማለት እዩ። ሞት ዘይብሉ ጥፍኣት ዘይብሉ ከሐምም እዚ በደል ዘይብሉ እዚ ነገር ወሲዱ እንተዘይከውን ነይሩ ንሰይጣን ምስዓሩስ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ስለዚ ካልእ ባህሪ የለን ካብቲ ዝወደቐ ኣዳም ሲ ካልእ ዝበሃል ባህሪ የለን እዩ። ነዚ እዩ ከዓ ኣዳም ወሲዱ ክርስቶስ ወሲድዎ በዚ እዩ ከዓ ስዒርዎ ነዚ እዩ ዝገርም ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ዘቦ እናተዛረብና ዳ ዶንከይድ እሺ ሌዶ ወዲያ እንድሕር ኮይና ንቕፅል ንኽእል ኢና ኣብዚኣ ዲስፕሌይ ግበርልና እሞ ብጣዕሚ ግልፂ እኮ እዩ መምህር ቀፅሉ። እሺ أجت دعري اللي دو حاجة يوم تزاروا مو بعمس حاجة يوم تزاروا وين صغي مسايت غير توانكو يقاسيس إذا أبو ناسي حجتي بحري زول أوريدي ترددكم اليوم أنا وانتردين زول نايدك صار بحري حد بحريو إذا بحري زي بس كلنا ناوي وتذاته ويو بس كان بنفسنا النفل اللي نتحدنا يونسي موتنا وهي وتذاته ويو بس كان تغني كم تعتنا توسابونا زول فراسي مواتي بس بحري ነዚ በስባሲ መዋቲ ፈራሲ ጠፋኢ ዝኾነ ስጋና ንኽምልስ ቃል ነዚ በስባሲ ፈራሲ ዝኾነ ስጋና ይሕዙ ኢሉ ኣፍታ ብእንተ ተሰጎተ ቃል መጽሓፉ ተዛሪቡሎ መን ኣትናቴዎስ ሕጂ ምድሓና ከዓኒ ብከምዚ ሰሪሕዎ ጎይታና ነቲ በስባሲ ዝኾነ ብባህሪና ሞት ኣቴና ስለዝነበረ ነዚ ናትና ክሕክም እንተኮይኑ ማለት ንዓና ክሕክም እንተኮይኑ መፅኡ ዘሎ ዝሓይክም ዚ ነቲ ዝሕከም ኣካልና ክሕክሞ يكون عندي نتم محكم ذل بحرينا ليدو عجي ليدو أبتاج أفتر لكن كي زي كونه صعبين نايتي مسعر صعبين نايتي مسعر أنا كمان نجارم حجتي انتي قايد هندلله حج انتي ديو ناتكم حساس أنا هذا حساب يتزاربكم ونعبا حساب مسعر يتزارب حساب سنين نايمن بحري أما جمرة حسك ساعات ولا مامركم يكونن كنزارة من كلنا بصحف مسارتي بصحف مسارتي أما بصحف كزارة أنا بصحف كزارة له بدأ صحف أي كزارة كنا نقول بصحف كزارة كذا بصحف كزارة كجن بحرني آدم مسجلسنا بحر آدم ويسب زبله بحر مسجلسنا دعرس أرزله آدم تاين نيرو تاين بديل وزبل مجمرة على مثل مسحف كنت تعرف ده وين تمسحف مامر እንታይ ባህሪ ኣዳም ዝቕየር ኮይኑ ኮይና ባህሪ ግን እንታይ ምሟት ምብስባስ ምፍራስ ካብ ኣምላኽ ምፍላይ እዚኣቶም ስናብ ህይወት ኣዳም ኣትዮም እዮም። ሕጂ ኣቦና ኣዳም ሓደ እዩ ባህሪ ኣዳም ኣይልወጥን ግን ናብ ባህሪ ኣዳም ዝመፁ ነገራት ግን ኣለዉ እንታይ ቅድሚኡ ንዘላለም ብህይወት ክነብር ዝተፈጥረ ክነሱ ኦኬ እንተ ዘይበላዕኻስ ብህይወት ክነብር ኢኻ ዝብል ቃል ክዳን ተኣትዩሉ ዝነበረ ዝብል ፕሮሚስ ተዋሂብዎ ዝነበረ دحرق انتاي خوين اوريدي ناف زي منبر ناف حامد يتملسو تواريدو مالت بس فراسو خوين ود سب ادم ببحر يوسي وينا بحر يسكس كلنا اتيوبو حامد خوانا خوين بقى ناف تواريدو نا ورده تملسو حجي نزو ورده تقيرو يمصي دلو غيتان لذي ناي غوديلو موات خوون كلس انتاي غوديلو حامد نام مخان تمليس كونو لكم لنا دليل دايما سيلك نغتر راد دلو تريدي كونكي يا ريت انا ناي كركر ناي زرع باسي سايب لي ولفي بلي نحردا او نابلك نحردا تعاصو نهن كان حسابي وين بتختار رادو يصوبلوا كات
لدهابتي ممهر محار استاي نقبر دحان استاي نقبر نتا نزا فقدي شوعات تزلا قال بقال اندام بنايا انداتا امامنا نخيد انتي يبلالو بتوكلتهم سمعنا زلون انت خردو አንብቡልና ሞቃል በቃል እንታይ ይዝብል ዘሎ ንገሩናሞ ብድሕሪኡ ንዑ ጥራይ ከንሰምዕ ወላ ሓደ أجيكاسي ستاي مسيلكم تاع حسب مجمرة خنراد عن حكوينا مصحف من تاي توكل يزار بزلو قدم بحري بلالو ببحري ناي سيرنا بلالو وصيتها نتزاربي خيدالو انتاي يمنيرم تو وصيت مجمرة نزرزرهم شو عيسو ما كورسوس لي قالو ديم يلونكا كنزارا ما كورسوس يكون موت اب كريستوس الله دو ممهر هو موت نولا زلنا ግን ባህሪ አዳም ድሕር ሙዳውዝ መጻ ይኮነ ኣብ ባህሪ አዳም ዝነበረ ሳሙኤል ናንቶ የተዛራሪም ናይ ኮነ አዳም ኣብ ገነት ከሎ ሞት ነይሩ ሞት ሳሙኤል ባህሪ ነይሩ መት ሳሙኤል ባህሪ ነይሩ ባህሪ አዳም ለቢስ ክርስቶስ ካ መምህር መሐሪ ሞት መምህር መሐሪ ممر محاري موت السماع عن يرد يكون كن زور زلخ عدام أبغى هجي تفطروا إلنا يندينا نعدام سي هياو نفسه خنا ويك هياو كوينو أبز بالنالو أبز تباهللو تقول له هابتات تجابير بس أجابز توهبلو نعدام مواتي يو كنقولون نخيل كم أجبل استيتنيرو نعدام هياون موت كبزخل بحري نيرو جنزو بيدي معناته إذا تزين نبرو نيرو مسحاب كنزار مسرة كابزيا أنت بلعخا ختموتي خا زبل كاب بحر أدم سلزلو مواد سجا وبحر ني أدم زمود سام سلزلو نمبر إجزاء قديمون إذا قال زين زارو بيكن هو حجي تازي فلخم أزلخم ممهر مسمو أخبرتها خويني سمعنا له ناي موت تفترو سلزلو مواد نيرو يخم تبل زلو زيكا تقال أملاخ بتفطروا موت سامعون هيود سامعون لا عدم تفطروا ما كلاو فطره ديكونا اكلاو فطره موزي سامعو هم ملاختي كونا رقيق يكونا موت سامع سدالو تساو زبل رقا نفسه قالو تن ملاخت زمسل حج ممهر محاري تاز حاتكم زلو بنصور ملس ليمو نسور دو انديو نا ادم جن اتي نايموت بحري አለው እቲ ናይ ሞት ባህሪ ግን ኣብታ ኢሉ እግዚአብሔር ኣብታ ናይ ነፍስ ዝሃቦ ሁሉ ሃብትታት መስሓቦ አዳም ሕያው እዩ ስለዚህ ዝመውት ናብ ባህሪኡ ዝመለስ እቲ እግዚአብሔር አንተ መምህር ፕሊስ ምን ተሐሳበይ ክትሕዙኒ አባኩ ይኹም ሳይድ ተረዳና አንተ ይወልልኩም ሕጂ ወተጉማ ስለዘለዎም ኢሉ ስንፋሲ ወታቦ ዝብል ዘሎ ንነፍሲ ሃቦ ዝብል ዘሎ መርዘል ዓለማዊ زي ما وتقرون مالت أيكون زلالة ما زي ما وتنير تزغون ما دير እግዚአብሔር مواتي مالت أيكون زلالة ما زي ما مواتي ندحر دا غيرو هياو غيرو ندحر دا نقول هلنا بزم مسرت قال سايكي يمصال بالبات اصولج تعصب ناتي تردو ايله وحدي أنا ريزيست تقبروا تسمعون سلازلهم عيقست حسابي يتعزنا مالهم أنا أنتو بيحسوكم حسابكم تاي مالتكم مخانو سو نسوهم عبتا ناي تفطرو ناي أدامسي ناي مواتنا تفطرو علو أبقى تمركزكم تيخل حسابكم بيلد سلات تقبروا نسو إيدس أقمكم زلو قنت على أملاخ يخون قويتاز ولا خل اندحرينا قن أدام كاب حامد مدر مسرحو فيلو استنفاسي ويتيبوه كلها بتتات دما أوريسو ويكاهيبو سلازا آدم هياويو بقى نجر تعاسيو حجي كم زخل بالكلنا نايموت نابموت كملس هاي لنا يكونن نبل زلنا حجي تناموز ملس هياو سلازلو حجي حاتيات اندحر غيرو ويكافتك እግዚአብሔር زاهابوت إزاز اندحر عاليو حاتيات علوت سلازخونه ناموت كملسيو سلازيو ختموت يخاز بلو زلو حجي زلو خنات جن دحرتي እግዚአብሔር فطيرو خمزي لا اخبيرو زهاب بجن زقمطو زلو خنات جن ادم هياويو موت كونه طفات يبلون ازي اسي قلاليا ስለዚህ እንድሕር ዓልዩ ካብቲ እግዚአብሔር ዝወለ እንድሕር ዓልዩ ናብቲ ባህሪ ይመለስ ማለት ነው። ቀሲስ
بس زيارة تقول له جونا منقهات وكذا سيطان نعنا زسعرنا ببهرنا كابكونه زبلا زلو بهري آدم انتاي سلازي نبري سعر كل آدم سبي بهري تسعر أين بهر ده سعر بهر نيرو دي خوين ده سعر بهر تنيرو هي وطوينس من انتاي تسعر دعم يزقرب أنا صحفات لما نملس أنا خمس مسلمي أفتي صحف تصحيف زلتي أبتكسان ونغمتات لنا أش أنببنا أنت نردا زحشي مثلا كاب أنت المكبر ليتو بداية صحف تزاري بداية صحف زاري والله دي هو مالت أنت نايل لنا نقاطي بهاري قال زورسي كم بحدث مرمرة لنا بهاري كويس ولا تصحف تري الله هذا هو نفلت كلنا خلاتنا ما بهاري منتهي ممتمهر ما أنا بيتزارب لو كاوس أيس انتهي تزاري بديدان بقى مش تزتسعر بهري تزتسعر ببهري ناس عيرنا قويتها تزتسعر بهري وسيدو بتزتسعر بهري خان موت سعيرو سلازي ما زقرم زلو ناي قويتا موت زقرم ناي قويتا حمام زقرم بزيو يبلالو ممهرك اي تقبلوا وانا عندكم نزي ابزي حنت ነገር ዶ አነ መታን ተሰብካር መምር محل زرزر ابيلمو حنت ነገር كوكم ممر محل زرزر ابيلو شعي ابتنا دي خراش صنو حسب ممر محل حسب قدم مخاركم وي بدا باي غورناش نو طبوا لهم طبوا تراد لهم ግን سي انت دلي حجس نامنت قسيسي ممر محل انت امزلو زلو اسكه بتسوم زلو زلو اسكه خمزي امزلو زلو كغص لما ممر محل ምናልባት ከምዚ امزلو زلو بعل قسيس الكخا قلصنا مو نفسهم زلو زلو طرح شعو ناو حدا مدمدم تحكيد مهنات سب وا ليديا انت قبر لنا كويكون سب انت يبلالو سي اكو مصحفات እንዳለው ሲንታዩ ልሎ ዝኮ ተጻሒፍልና ለ እንታይ ተሐሰብኩ ليديا نغرك እንደو ናይ መምህር መሐሪ እንታይ ይብልሎ መሲልካ ፍትወይ ባህሪ ሓደ ናይ አዳም ባህሪ ሓደ እዩ እቲ ናይ አዳም ባህሪ ከዓ እቶም ኣርባዕተ ክንብሎም ንኽእል እንቶም ሰለስተ ቀሲስ ኣብዚ እንታይ መሲልካ ቀሲስ ሃቢ ኦሬታ ነዚ ንምንታይ ከም ብላለሁ ተረዲእካ ኣሎ ንስኻ ምክንያቱ ሲ ሰብሲ እንታይ ብላለሁ እንትራ ምናልባት ሲ ኣብ ዘይክርዳእካ ንኽእል ሰብ ተረዲእካኒ እንታይ ብላለሁ ሲ እንታይ እዚ ዘለኹም ወይ ካንተ ገሊጽካሎ ሲ ከምዚ ዲኻ ትብለኻ እወ ሽዑ ናብ ሓደ ምድምታት ከይትኽእል ኢኻ እምበር ኩልኩም ኮ ፅሑፍ ትዛረቡ ኣለኹም ኮ ተንብቡ ኣለኹም ግን ንሱ ዝገልፆ ዘሎ ንስኩም ዝገልፆ ዘለኹም በበይኑ ዝገልፆ ኣለኹም ኣብቲ ሓሳብ ሊዱ ተረዲእኽኒ ያ ሓሳብ ይበበይኑ ዘሎ እምበር ፅሑፍ ከይትበብ ኣለኮ እወሞ ሕጂ ፍትወይ መምህር እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዝሰዓር ባህሪ ከምቲ ሓሳብ ተረዲኣትኒ ዘላስ ዝተሰዓረ ባህሪ የብልናን እዮም ዝብሉ ዘለዉ መምህር እንታይ ደኣ እቲ ባህሪ ፍሉጥ ናይ ሰብ ፍሉጥ እዩ ኣብ ገነት ከይተረፈ ከሎ ትሞት ይኹን ካልእ ኣብ ኣዳም ኣሎ ስለዚ ናብዚ ባህሪ እዚ ባዕድታት ዝኾኑ ሕማማት ካልኦት እዚኦም ኣትዮም ኣለዉ ዋላ ኣዳም ምስ ወደቐሲ ናይ ባህሪ ኾነ ናይ ዝኾነ ለውጢ የብሉን ስለዚ ምስ ሰሓተ ቶም ሕማማት ንብሎም ዘለና ቶም ንጹሓን ሕማማት ናብኡ ኣትዮሞ ስለዚ ክርስቶስ ከዓ ነዚ ወሲዱሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምናልባት መምህር ሚስ አንደርስታንድ ተገይረኩም ክትርሙነ ትኽእሉ ኢኹም እወ መምህር ከ ነዚ ሕጂ ዝብልዋ ዘይኮነ ክትምልሱ ዘለኩም ወይ ነትናትኩም ዘይኮነ ክትምልሱ ዘለኩም ሕጂ እንታይ ይብሉ ኣለዉ በዓል ቀሲስ ክብረኣብ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከመይ ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ ዘለውስ ንዓ ጥራሕ ዝገልፁልና ሰናይ መጀመሪያ ነቲ ፅቡቅ ተረዲእኩም ድ መጀመሪያ መምህር መሓሪ ኣብ ገለ ፅቡቅ ተረዲኦም ኣለዉ ኣብ ገለ ከዓ ኣይተረዳእኹምንን ኣብ ርህዋ እሞ ሽዑ እቲ ናትና ሓሳብ ዝርዳእኩም እንድሕር ኣሎ ከዓ ንዓኣ ትገልፅልና እሺ ሕጂ ንባልባት ዘገበሮ ኣወይታ ስምካ ስለዘይሓስክዋ ይቕረ ተገብረለይ ካብ ከምዚ ኣብ መንጎ እናተመላለስና ክሳይ ንገብር ብደቃይቕ ግበረልና እሞ ንናትና እናገለፅና ክንከይድ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ፅሑፍ ብፅሑፍ ዝተዛረበ ብፅሑፍ ዘይተዛረበ ነቲ ሰምዕ ዘሎ ሰማዕ ኢኻ እዚኣ ሞ ክታይ ግብርዋ መጀመርታ ንዛረብ እንደና ዘለና ጨቃጨቅ ከማለት ትገብር መምህር መሓሪ ሓሳብ هو مو قبل تقم يقول ايش سنة
مجمرة أتي حساب أتي زي ساعة معنا زلو حساب انتايو أدم تي أبو ذر شدش تزلو سيطان نعنا سعرنا ببهارينا كاب كون زبل زلو حساب بهارينا انتايو إلا نمفتاش يملكت سلازم نزيئة دعر سعرت نزلو غير يمزقر بوازلو اللي ولا كسيسن مالتي أنا خاني ببهارينا زبل شوعات بهارياتنا زملكتيو شوعاتنا بهارياتنا زملكت سلازغونه እዚ شوعات بهاريات كاني ገንዘብኔ አዳሚው ቅድመ ውድቀትን ድሕሪ ውድቀትን ስለዚህ በዚ ባህር እዚ በተሰብአዊ ባህርና እዩ ስዕርና ዝብል እዩ ዘመልክት እምበር ነቲ ቅድሚ ስዕረት ዘሎ ህይወትን ድሕሪ ዘሎ ህይወት ናይ አዳም ዘመልክት አይኮነን ኢለትና ናተይ ኮሚነንት ወይ ካት ነጥ ሆረድ ዘለማት ኣብዚኦም ኩርድር ዘይካሉ ኢለ ዝሓስባና ማለት ባህር ናይ አዳም ሲ መምህር እቲ ሓመድ ምዃኑ ዘይኮነስ ተሓመድ ዝግለጸሉ ኣብቲ ኣትሪቢዩትስ ናይቲ እከለ ንብሎ ዘለና እስቲ ኣትሪቢዩትስ እውን እዩ እኮ ባህር ክንገልጾ ከለና እኮ እታ ቀላል እዚኣ ሲ አዳም ቅድሚኡ ኣብ ስግኡ ምሽ መምህር መሓርን ኣብነሲ ስጋን ነብስን ኣለዎ ምሽል ንብላ ኣለና አዳም ስለዚ ቅድሚ ውድቀቱ አዳም ኣብ ስግኡ ሞትን ጥፋትን አይነበሮን ምሽሎ ኣብ ነብሱ ድማ ሕማምን ሓዘንን አይነበሮን ይስማዕ ኣለዎ ዲያነ ይስማዕ ኣለዎ ያሬታ ይስማዕ ኣለዎ መምህር ሕጂ ሰማዕኩም ኣሎ ኣመንጎ ኣትዮም ይወዳኹና ያሬታ አመጥሞ በታ ሐሳብኩም ምሽ ይختصሉ እንሰው ስለዚህ እቲ መረዳታና ናና መረዳታ ክትሕዝወን ኣነ ፍልል ያለና ኢለ ዝሓሰብኩ ኣብዚ ሓደ ባህሪ ተባይል ዘሎ ቅድም እንድሕርን ዝብል ዘመልክት ኣነ በዚ ዝርዶ ናይ አዳም ባህሪ ካ ሸውዓተ ባህሪያት እዩ ድሕሪ ዘሎ ግን ህይወት አዳም ቅድሚ ምውዳኡ ድሕሪ ምውዳኡ ሰብ ቅድሚ ምውዳኡ ድሕሪ ምውዳኡ ዘሎ ኻኒ እንታይ ነርዎ እንታይ ከጎዲልዎ ድሕሪ ምውዳኡ ዝብል ካኒ ይትንተን ካብዚ ኢና ንኸይድ ስለዚ እታ ፍቅዲ 6 ዘላ ሰይጣን ናዓና ብባህሪና ሰይጣን ናዓና ዝሰዓረና ብባህሪና ካብ ኮነ ከምኡ እውን እግዚአብሔር ቃል ናትና ባህሪ እምበር ካል ባህሪ ካብ ዘይተዋሃደ ምስኡ ሓደ አካል ግካብ ገበሮ ይብል ካብ ገበሮ ጽሑፍ አው ተለጥፍ ስለዘለው ስለዚህ ዚያታ ባህር ናይ ሰብ ከም ዝለበሰ ሓደ አካል ሓደ ባህሪውን ከም ዝገበሮ ናይ ንስጥሮስ ትምህርትን ከምኡውን ናይ ካልኦት ናይ ስጋ አይለበሰን ዝብሉ أزار أربعة نورم بس استوها بمثل لذا خابزية تبقي ساعة نزار بالعمطة حسب تردياتكم طوينا دحرين قدم زبل لقين كنزار أربعة نخلينا أو تتلفكم تحطون طوليا كاو شعينا بحر كرساس كل مسينا معات حجين تاشقر خوينا سمع عن زلان السخمسي تبحر خطبوا لهم أربعة بحريات سجان عندنا تسلسل بحريات نفسية أبائكم ذلهم سلزي أنكا قدم ودقت نيرنا بأدم دحر ودقت ونيرنا بأدم زيهم تقول ذلهم ባህርግን ሲ እዚ ስጋዝ ዝግለጸሉ እንታ ነፍስቲያ ትግለጸሉ ነውኒ ተአትሪቢዩትስ ይውኒ ባህሪ ስለዚ ነዚ ክንሪኦ ከለና ኻ ስጋ አዳም ሞትን ጥፋትን አይነበሮን ኣብ ገነት ከሎ ነፍሱ ድማ ፍርሃትን ጭንቀትን አይነበራን ምክንያቱ ሕማም ናይ ነፍሲ ፍርሃትን ጭንቀትን ስለዝኾነ ድሕሪ አዳም ከንተ ኮይኑ ስለዚ ድሕሪ ውድቀት ካ ኣብቲ ስጋ ሞትን ጥፋትን መጽዩ ታ ነፍስ ድማ ትርዕድን እትፈርሕን ኮይና ስለዚህ ሃይማኖት አበው ብርግጽ ንሱ እንተ ዘይፈርህ ይብል ሕጂ ፍርሕ ካባናይ ምተወገደ ንሱ ተዘይሐመም ሕጂ ሕማም ካባናይ ምተወገደ ንሱ ተዘይመውት ሕጂ ሞት ካባናይ ምተወገደ ስለዚህ በቲ ዝመውት በቲ ዝፈርህ በቲ ጭንቀት ዘሎ በቲ ጓህ ዘሎ በቲ ክጉህን ክጭናቅን ዝኽእል ዝተሳዕረ ስጋ ባህር ናይ ስጋና ብኡ መጽዩ ነዞም ኩሎም ሕማማት ኣብ ርእሱ ተቀቢሉ ኣድሒንና ይብላሉ እዚያሲ ከምዚያት ንጽር ነገር እኮ የላን እንድዒ እንታይ ከም ዘሸገረኩም መንበር
ماشي وديهم اليوم قاسيس ودي عندي ايجس نزا صحفت راي بحاده تنببا صبو نيرو ايجس انا وناي دقا ساعتي سلاز اخلخ قدفكم نزي اغن بحاده خوينا انت نببا طبعا صبو مسارتي نانزار با مسارتي حسب تناي دحر ود كزلا سلازهبكم انا باينا خيد جماعتي حراي اتا دحر ود كزلا هيوت ادم وي عصبلس مسبلع اتعراقو خونه زبل مصحف قدس مسارات مغبار مات عراقو خونه زبل كاب صقاتات እግዚአብሔር معراق كاب እግዚአብሔር مفلاي كاب كدان لبسي كونه خوين ادم كدان لبسي اينورانو ናብ ገነት ከሉ كدانو صقا እግዚአብሔር ነው ናይ መን ድምጽ ድምለሰም ዘል ስለዚህ ካብ صقاتات እግዚአብሔር عراقو ኮይኑ ካብ صقاتات እግዚአብሔር عراقو እንድሕርዳ ኮይኑ አቦና አዳም ሰብ ኩሉ صقا እግዚአብሔር እንድሕርዳ ሲኢኑ ነይሩ ካብ አዳም ጀሚሩ ክሳብ ክርስቶስ ክንመጽእ ማለት عراق እንድሕርዳ ነይሩ እቲ ዝተመለሰሉ ብክርስቶስ ጸጋይ ጸጋ እግዚአብሔር ተመልሽሉ ውልድነት ታብቲ ንብሎ ይተመልሽሉ ብክርስቶስ ክርስቶስ ክምለሰሉ እንከሎ ክርስቶስ ዝለበሰ ስጋ ሐመን ይዝብል መጽሐፍት ስለዝምልስላ ማለት ክርስቶስ ዝለበሰ ስጋ ካብ ድንግል ማርያም هو شوعته ባህሪያ ዘሎ ጋል አዳም ዝኾነት ዘርኢ ዳዊት ዘርኢ አብርሃም ስለዞን ክርስቶስ ወደ አብርሃም ወደ ዳዊት ወደ አብርሃም ኢሉ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ስለዝወጽ እዚ ሰብ ስለዝኾነ ዳግማዊ አዳም ዘብሎ ዘሎ ነዚ በተጽሑፍ ካብ ኸይ ወጻና ማለት حራ ጸጋታት እግዚአብሔር እንድሕርዳና አዳም ተፈልየም ኮይኖም ካብ ጸጋታት እግዚአብሔር ከዓራቁ እንድሕርዳ ኮይኑ እመብርሃን ወይ ድንግል ማርያም ክርስቶስ ዝወሰደ ስጋ ካብ ድንግል ማርያም ይናገር ድንግል ማርያም ካብ ጸጋታት ዕራቃ ነራድያ ንዝብል ሕቶ ሉቃስ ወንጌላዊ ይምልሰልና ካብ ጸጋታት ዕራቃ ከም ዘይነበረት እንታይ ዝብል ኦ ምልእተ ጸጋ ካብ አንስቲ ዝተፈለ እንታይ ኦ ምልእተ ጸጋ አብ አምላኽ ወይ ካ ድንግል ማርያም ክመጽእ ግን ምልእተ ጸጋ ተባሂላ ብምልአት ተጸዊዓ አላ መጽሐፍ ቅዱስ ዝነግረና ዘሎ ሉቃስ ወንጌላዊ ክርስቶስ ካብ ዝለበሰ ካብዛ ምልእተ ጸጋ ዝኾነት አደ እቲ ዕርቃን ጸጋ እግዚአብሔር ምስአን ድሕርዳ ኮይኑ እዚ ዕርቃን እዚ ንክርስቶስ ረኺብዎ እዩ እዚ ጉድለት ጸጋ እዚ ንክርስቶስ ረኺብዎ እዩ كنبل نخيل دينات لنا إنه باستمر درجة ماتي ماذا مصحف ده أنت يزارب زلوا هاي ما نتعوه أنت يزمل كزلوا تلنا حدا مجمرة بحرنا كم لبسه سب كم زخانة ملوك سب كم زخانة نفس السجان زلات كلاي سأجاب ولا زي كونه تميت حمام دخان موت زولو أبهاري آدم زنوبرو أبغى كله انتهي لو ينا آدم بكيسو هذا مثلا قولي حيوان فتيرة زبل عسل أزنة كاب كله بلع توايلي كريستوس كان نزق نزوب غيري ስለዚህ ሞት ካብ አዳም ባህር ዘይነበረ ዘይኮነስ ዝነበረ ኔና ይዳይ ደጥፋልና ዘሎ ተዳይና ነቲ ካብ እግዚአብሔር ዝፈለየና ጸጋ እግዚአብሔር ሰአናሉ ኃጢአት ዝገበርናሉ ካብ እግዚአብሔር ዝፈለየና ነበረ ነዚ ብሞቱ ለሞት ደምሶሶ ለሞት በሞቱ ደምሶሶ ለሞት بموتو نموت دم ساسة تبعيلو تناجير زل زغاني فقدنا كرسوس زلوي سبز موز نبرة بقديتاي أبولي حدش كده أنا كرسوس تبصينا كم مفعالي لازم نزومني حدش كده كرسوس جبورهم أموال هيوتو سبوتو زلو دغمت أمي حمامة سامة موتة تبعيلهم زلو مستناي وركني عدم إذا نبرة أبي حمشش أنا حمشة 200 عامة نحرد أنا الناس أصرار لنا تأكل هيكوني عند الأب بتبقى قدلت أجاري عدم كأجزاء أبير أملاخ مفلاين حتى نترجمها لنا خوينا نردو حتى هلنا خوينا مو تا
سجاء خاب سجاء خاب نفس زوسد أدم اللي تسجاء الوا مصحف قدس أبيناي سجاء قدي لا نرى أبزخ تردون مخالكم ده ناتي حسب قد لا سجاء أي نبرن أب قصص أوي أب كابدن الماريم تحجز خانة إجزاء صح سلسلة اسمها رياك إجزاء لسيم وأبدرا كما تقول مهادر ذاتي يتم رافيه اسكلا عالم يلوك إجزاء حريوا أكيوا أنسي هو ملة سجاء غيروا نصاب مقبار حتى هذا ترهبان أتيك هاو أدم إذا مسز نبرة دخمتات كأني تسجّاتات مسامكات تسجّها أو زي أبي يسرزونك زي أبي يريبوه من ذا تسجّها هنا ترهيبا سلازة أبي نايت ودلت زي أحتردني أنا زي ودي له واي يا أخلني على ونايقس منم تأمر زقرب زلوا من الزراقة بنقر سلا زي كونه أيقس تسمعون زلهم كينو يسمعنا سو أيقس قصلوا أحوات نسهم غنيلنا بيكشي غنيلنا خبرتها سلقوا لكم ليدو قصل اختزاري بتخلي خند حرص لك حساب تالي ابونا انت ما خزارب يا انتم جايس انا سيبز صحفات مسرت انت نزارب كصبغ نيرنا وخليونا نو سايت هالي مالتي عقل من دفك كسكز سايت ولي بالش ندار تراي بالزراب تالي بل ننبب تباهيلو صحف ننبب تباهيلو ابونا توديسوس يا قلت غير تداري ولا بايزوي ان نبهرنا موت زاتوه دحري بدليو أقدم أملاخنا نادم تايلو ولا خيت بلع أنت بلعها خت موتي خايد ولا زلا كساب زي بلعه أدم هي ومبر موتين ولا كوا زئتي بحر يزترى خبر لتنات نجار يزترى خبر ولا كوا كمواتي زخنة سجا كحامد زخنة كوالات زخنة ببحر يتقفى كوالات زخنة جن ناو زي مالت ناو هلونا يوم صوّا ميت قبر تعمل حوي استل آدم اندحر حاتيات دي سرحة عاب قدم أملاخ زملالس بهيوت زولو مس كريستوس مستهيوت زخنا كريستوس بحبرة بهيوت زولينا نولنبري آدم مواتو إيوما قدم حاتيات مسروحسي أموت دولي عيني ولينينا أي بحال مسروت موت أملاخ يفترنيو نخموت علامة بيرخ عنا يفترنا علامة مفتر أملاخنا آدم نزلالن بهيوت كنبر ناب مثل ودك عبنبري نكموت أيكون النيرو كين ناس أفغاد هو ولا صنت حليوا أنت مس أملاخ تصنيعو أنت توقعيزو بهيوتك ينبر كعبي بمنفسنا مثل ودو مخان أنت دا تدا أملاخ تحسد أنت يكون نفت زنورة مالت نفتي زنورة منس ناب حمدن ناب أزي ناب وردت بقى ناب زي مهلا وأقدمو بنسي كاب زي مهلا ويمتو أملاخ ده حركة ناب زي مهلا ويكملس نمنتاي تدا أملاخ كسال زي حلوه سلازي أبونا آدم حاتيات قدم مسروحو أموت يجل لا ينولنينا حدا سب سعال كي حازو طعوي عند هالوسي سعال حزو وين يولد ناب زي كمي مالت ناب زي مهلاو مالت كمي مالت يتردام بهيوت نيرخا مس كريستوس الناتا ملالسخا نيرخا دحارقن تملسخا ليلة ناو حمد مخان بس مبس باس مفراس دولة دولة قدساتنا توس نزيو بس باسي فراسي مخان لنفس مبربات سبعه لنفس مبسباس مبراس على الوادي سبب نفس ترايكم يا حوا اسمع معنا أنا تحدي جزء بليز حتى من ندلو مش حاجة خالص ولا سبب نفس ترايكم سجاون ترايكم سجوا ناو حمد يوردو حمد يخمو ناو حمد ختم لس ذو الفردام لخسمي إذا فترس مسحفنا خمس ترخلنا دحر حتى مسرحه نفسه خانة ناو سؤال مالتهم كاب حبرة ودام لخسي ناب حبرة نايد أجان انتوي كعا تي حزن شنكي موت على نفسك كاب أملاخ مرحق كم زخانة كله كاب أملاخ زرحق هيوت تونن خوينا مايت بنفسه ونسي مواتي خوينا أبونا عدام بمسورته سلازي بسوقو موات خوينا سجاري تفليو سوالا متفايل كله سجام أملاخ ترحيقوا بهيوت خعنا وزي مهلا وتمليسو نفسنا وقعنا من نفس ليدو زي مهلاو زبال كوي ጭራስ زي هلاونت زي اللي هلاونت زي اللي زخا قد ما علم مفتاور زنبره دامبر دحر علم مفتاور أتناتو يسكو ميدو لله أنا كوي خون ميدو لله بايزو أتناتو يسكو مكان بله بنحي مو ناب زي مهلاو بنين كان متفاهم عليه
ናብ ዘይምህላው ድወስድ ትክክል ማና ሓመድ እንዴት ተመሊስ ኣዳም ከም እንዴ ይብሉ ወደላ ኣቦናትና ትወስድ ጋጥራይ ኮነ ወኮ ኣናቲ ሳይናስተኻኽለታት ከይስለዝደለዎ የተሓሳብ ያሬታ ናንታይ ምስትኽፋል እዩ ኣቦይ ኣቦናትና ትወስድ ወለ እንድሕሪለስ ናምንታይ ኣንስኹም ባዕልኹም በርክ ትስተኻኸሉ ኣትና ትወስኹም ይብሉ ኣሎ ቃቐድም ውስና ኣዳም እምሃበ ኣልቦ እያ ነፍስናይ ሰብ ትብል እንዲያብለ ክልኻና ነፍስናይ ሰብ ስትጠፍእ ድያ ጥፋኣት ኣለዋ መምህር እሱ ይኮነ እንድብል ዘለኹ ኣነ ሰብ ኣዳምሲ ስጋ ጥራይ እውን ኣይኮነ ነፍሲ ጥራይ እውን ኣይኮነ ስለ ስጉእ እንዳተዛረኹ ስለ ነፍሱ ኢኹም ትሓትን ዘለኹም ስለ ነፍሱ ኢልኹም ትሓትን ከለኹም ከብራህር ዕድል ሃብኒ ብነፍሱ ናብ ሱዑድ ካብ ዘይ ምንባር ናብ ምንባር ካብ ምንባስ ናብ ምንባር ናብ ዘይ ምንባር እዩ መፅኡ ስለ ዝበልክ ናብ ዘይ ምንባር ስንታይ ተባሂሉ እዩ ትርጉም ለከለኹ እሺ ኣዳም መጀመርያ መምህር እስከ ሓደ ግዜ መምህር ኣቐድም ኣቦና ኣዳምሲ ህልውና ነይሩዎ ድዩ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምፍጣሩ ህልውና ነይሩዎ ኣዳም ህልውና ኣይነበረን እዚ ህልውና ኣይነበረን ዝበሃል ቅድሚ ምፍጣሩ ህልውና ኣይነበረን ድሕሪ ምፍጣሩ ግን ህልውና ኣለዎ ወዲና በዚ ተስማዕመና ተማም ድሓር ህልውና ንክህልዎ ብሂወት ንዘላለም ንክነብር ሂወት ህዋ ኣምላኽና ህልውና ንክህልዎ ከዓ ገይሩ ኣምላኽ ምሽ ህያው ምዃንን ብሂወት ምንባር ነቲ ዝሓተ ዘረኽ መመልስልኝ መጀመርያ ክንረዳዳ ምምዋትን ትልለይ ኣለዎ ተረዲእን እኳ ባህላ ክዝበክ ዘለዎ ህያው ኣትናቴዎስ ከምዚ ይብል ኣትናቴዎስ ኣቐድሙ እውን ህልውና ንክህልዎ ዝገበረ ቃል እዩ ይብል እንታነ ኮ ክትህብ ዘላ ትርጓሜ ስለ ትህብ ዘለኺ እሱ እውን ኮ ትርጓሜ የደሊ እኮ ብለይ ትርጉም ከይትኸይድና ኣነ ትርጓሜ ይኮነን እንድየ ኣነ ከምኡ ይበልኹን ትርጓሜ ኣይበልኹን እየ ዲያቆን ያረገላ በጋዝ ዝፀሓፎ ሓሳብና ክንዘራና ኣቦና ኣዳም ካብ ዘይምህላብ ናብ ምህላብ መፅኡ ማለትም እምሃበ ኣልቦ ካብ ዘይምንባርስ ናብ ምንባር ንክህሉ ዝገበሮ ማለት ህልው ንክኸውን ዝገበሮ ቃል እንድሕ ኮይኑ ኣዳም ግን ህልው ክኸውን ዝኽእል ምስቲ ህልው ዝገበሮ ኣምላኽ እንድሕ ብሕብረት ተመላልሱ እዩ ሕጉ እንድሕር ሓልዩ እዩ ህይወት ዝሃቦ እንድሕር ኣምላኽ ኮይኑ ምስቲ ህይወት ዝሃቦ ኣካል ብሕብረት እንተተመላልሱ ኣዳም ስትል ህያውን ህልውን እዩ ዝበሃል ግን ትእዛዝ ጥሒሱ ትእዛዝ ምስ ጥሓስ እንታይ ኮይኑ ናፍቲ ዝነበሮ እየ ዝምለስ ማለትም ናብ ዘይምህላ ኣቐድሚ እውን ካብ ሓመድ ካብ ዘይምህላው ዘምፅኦ ቃል እዩ ድሓር ኣቦና ኣዳም ፈራስን በስባስን ኮይኑ ማለት ጠፋእ ኮይኑ ምጥፋእ ናብ ህይወት ደቂ ሰባት መፅኡ ድሓር ነዚ ምጥፋእ እዚ ንኸሕዊ እዩ ቃል መፅኡ ይብለሎ ቃል ዝመፅሉ ዓላማ እንታይ እዩ ነቲ ጥፉእ ወዲ ነዚ ኣብ ሉቃስ እውን እንታይ ኢልዎሎን ኣነስ ነቲ ጥፉእ ወዲ ነቲ መዋቲ ዝኾነ ከሕዊ ነቲ ዝጠፍአ እውን ክደሊ እየ መፅኡ ኢሉ ኣለዎ ዶ ምጥፋእ ማለት ካብ ገፅ ኣምላኽ ምርሓቕ ማለት ምዋት ማለት ምብራስ ምብስባስ ህልውናኻ ምስኣን ምክንያቱ ናይ ደቂ ሰባት ህልውና ምስ ኣምላኽ ምምልላስ እዩ ስለዚ ካብዚ ኣንፃር ክምልሶ መፅኡ መን ወዲ ኣምላኽ ቃል ንክምልሶ ኸ እንታይ እዩ እቲ ጠፋእን በስባስን ፈራስን ዝኾነ ናይ ኣዳም ስጋ ብምዋሃድ ምክንያቱ ካብ ምጥፋእ ክምልሶ እንተኮይኑ ነቲ ጠፋእ ዝኾነ ባህሪ ናይ ኣዳም ማለትም እቲ መዋቲ ዝኾነ ስጋ ኣዳም ብምሓዝ ኢሉ ኣሎ ኣቦታትና መብዛሕትኡ ከምኡ ኢሉ ኣብዚ እውን እንድሕር ክንርኢ ደልሊ ኮይኑ እንታይ ይብለና ኣሎ ባዕሉ ኣብዚ ኦኬ ኣብዚ ቆይ ቄርሎስ ኣቦና እንታይ ይብለና ኣሎ ሃይማኖት ኣቦ ዘቄርሎስ ምዕራፍ 79 ቁጥሪ 73 ዛሬ ስለ እኛ በእግዚአብሔር ፊት እንደተገለጠ የምንናገረው ነገር ይህ ነው በአዳም ትእዛዝ ማፍረስ ምክንያት በምክንያት አቦና አዳም ትእዛዝ ምጥሐስ ምክንያት ተዋርዶ የነበረው የሰውን ባህሪ ተዋሪዱ ዝነበረ ናይ ወድሰብ ባህሪ ናይ ሰባት ባህሪ አድርጎ ባህሪኡ ገይሩ በአባቱ በእግዚአብሔር ፊት ገልጦታልና በገንዘቡ በገንዘቡ ግብር በእግዚአብሔር አብ ፊት አቆመው ቀድሞ እንደነበረው አይደለም እሺ ሰው ሆኖ ተገለጠ እንጂ የእኛን ዳግመኛ ወደ አባቱ ወደ እግዚአብሔር ያቀርበን ዘንድ ይሉ ፊልጵስዩስ 2:5 ናይ ባህራ መልክዕ ሐዘት ይብልን
ፍልይ እንደገና ኤፌሶን 2:18 ዘላ ይጠቅሳሉ እንታይ ብምኽንያት በደል አዳም ብምኽንያት ትእዛዝ ማፍረሲ ባህሪ ናይ ናትና ናይ ሰብ ባህሪሲ እንታይ ተዋሪዱ ነይሩ ድሕሪኸ ባህሪ ይገይሩዎ ነቲ ዝተዋረደ ባህሪ ናይ ይለና ኣሎ ብድሕሪኸ ኣብ ቅድሚ ብዝፅዎ ተዋሪዱ እምበር ናብ ዘይምህላው ጠፊኡ ዝብል ኣሎ ወዲብዚ እዚ ኖ እሱ አትናቴዎስ አቦና ከም ዝበሉ ዓንተ ክዛረብ ኖርክ ናይ አቦና አትናቴዎስ በእንተ አትናቴዎስ ምንታይ ኢሉ አለ ናብ ምዕራፍ ክንደ ኢሉ አትናቴዎስ ኦኬ በእንተ ስግው ቃል መጽሐፍ ይልወስ ከምጾልኩም እዚ ስለዘለወ ናብ ዘይህላው ዝብል ምናልባት ትርጉሙ ተረዲኸ እንተ ዳአለኺ كيدغسلي نو إمهاب ألبو حبيبو ويكعك زي منبر زمصو قال إيو لنا عدام مالك نعدام هلونا كركب زغورون قاليو هيوت زهوان السيو مالت قال عندنا نحر عدام أبونا أو هيو ياو خونتات كمالالس خوين قاع مسقال بحورة انت تمالالس مالتم مس أملاخو مس أوجز أملاخ نتحلي تزاد نتحلي تحار تزاد نحتحيسو جن تايك خونا أبونا عدام كوجز أملاخ يكرحق كوجز أملاخ نترحقو عدام حزن عو موتيو دكسات كوا أملاخ نترحقو موتهم مماتهم يبحثوا هذا سوق أول نام مفرس نام بسباس وردو سلازي ناف زي مهلاو يتخذر له ناو حمد مخان مخنياتو ندكسات هلونو مس أملاخ تمالالسو بهيوت بس إجزاير أملاخهم أبجز أملاخ من مللاسو نايدكسات هلونان هيوتن أيتن السود حرفهم تقولهم يا دحان ندحر رأسات اللي خوينا نديهم صبقتي مصحفيان ساخن بباينا جن اتخوينا يوزنا ورنا جن تبحرنا جن تاي بمخنيات بدل آدمسي بمخنيات ما فرست إزادنا يا آدم أبونا بمخنيات إزاد مفرستي تواريد نيري ولنا اللازم كوي تواريد أميجا كبروا سينو مالت بخلاف بحالة تزنورة كبروا ولدناتو بتسجاز شبرق مخانو يتهياوناتو استاد كل سينو سلزنورة تواريد نيري من بحري ديك سبات كأوغا نزي بحري مسك بمقبار جن أو كدم مجزافر أبو جلس أهو يلنا الله من قال إزينا جرزينا نجلس إن الناجر نزلنا أو كدم أملاخ خوينا يلنا الله أبونا قدس كارلوس اسكندرية وخا إذا أبونا كارلوس يو بركة يحضرنا أبونا مكاريوس خا هاي ما نتابو معرف 9 شومنتن قصر هندي الله زي قصر 11 انت يبل داغمنيا كسوست አካላት አንድ አካል ዓለም ሳይፈጠር ከእርሱ የተወለደ የእግዚአብሔር አብ ቃል ከእውነተኛ ብርሃን የተገኘ እውነተኛ ብርሃን ሁሉ የተፈጠረበት ወልድ ዋሂድ በኋላ ዘመን የሰው ባህሪ ከፍዳ ናይደክሳት ባህሪ እንደ የሰው ባህሪ ከፍዳ ይለይ ዘንዲ ከፍዳ ከበዓል ዕዳ ሙኻን ከበዓል ፍዳ ሙኻን ክፈሊ ይብለን ይለይ ዘንዲ በአዳም ትእዛዝ ምክንያት ማፍረስ ደግም ዋዚኻ በአዳም ትእዛዝ ማፍረስ ምክንያት በኃጢአት ተይዘን የነበርን እኛን ወደምትመሰገን ህይወት ዳግመኛ ይመልሰን ዘንዲ በወደደ ጊዜ በአባቱ ፍቃድ በግብረ መንፈስ ቅዱስ ፍቃድ በአባቱ ፍቃድ በግብረ መንፈስ ቅዱስ ራሱን ዝቅ አድርጎ ባህሪያችንን ባህሪ እንዳደረገ ይቅር ልበላቸው ባለ ጊዜ በግብረ መንፈስ ቅዱስ ከንጽሕት ማርያም ነፍስን ስጋን ነስቶ ሰው እንደሆነ እናምናለን። ምን ይሆንልሎ ሃይማኖት አበው 9 ቁጽሪ 11 ዘመቃሪዎስ እንታይ ይለናሎ እቲ በምክንያት ትእዛዝ መፍራስ በምክንያት በበደል አዳም ወይ ከዓ በአዳም ትእዛዝ ማፍረስ ምክንያት በኃጢአት ተታሒዝና ዝነበርና ናፍታት ምስገን ህይወት ዳግመኛ ምንታን ክምልሰናሲ ምስ ፈተወሲ በፍቃድ በባዕሉ ፍቃድ በመንፈስ ቅዱስ ካባደና ቅድስት ድንግል ማርያም ባህሪና ባህሪ ገይሩ ሰብ ኮይኑ ከም ዝተገለጸስ ንሕና ንኣምናለና ይለናሎ استل اتي ባህሪና እንታይ በፍዳ ተታሒዙ ነይሩ እንዲያም ካብ ፍዳ ምንታን ክፈሊ ይለናል እንታይ የሰው ባህሪ ከፍዳ ይለይ ዘንዲ በአዳም ትእዛዝ ማፍረስ ምክንያት በኃጢአት ተይዘን የነበርነው እኛ እንታና ከድሕነና ይለናል እዚ ቅዱስ አቦና መቃሪዎስ በረከቱ ይሕዳረና ካሊ
ባስልዮስ ኸዓኒ ባስልዮስ ኣቦና ኸዓ እዚ ኸዓኒ ቅድሚ መቃርዮስ ደለዩ ሃይማኖት ኣቦ ዘባስልዮስ ምዕራፍ 96 ቁፅሪ 42 ቁጥር 42 ታይብለና በመምህራን መካከል የከበረ إذا كان باخد يعني تجملن الشيء بممهران مكاكل يكبر استمهرا من سمايات يمياورس عندما هون متى نجوز تبلي يتطرق قدوس باسيليوس ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ አካል አንድ ባህሪ እንደሆነ ልዑልም ትሁትም ስራ ገንዘው እንደሆነ አምኖ ስለመሰከረ ስለ ቦሊጣ ሰማዕቲ በተናገረው ድርሳኑ ስለ እኛ እግዚአብሔር ካብዚ ጀምርና ንሐስቢ ስለ እኛ እግዚአብሔር በሰው መካከል ተገለጠ ቡሉይ ስጋን ግልጽ ያዘላ ቡሉይ ማለት አረግት ስጋ ማለት በኋላ ቡሉይ ስጋን ለማደስ ንክሕድስ ቡሉይ ስጋን ለማደስ ቃል ስጋ ሆነ ባህሪያችንን ገንዘብ አደረገ የኃጢአት ምርኮኞች ነፃ የሚያወጣቸው ከበደለኞች ጋር ተቆጠረ በጨለማ ውስጥ ለነበሩ ሰዎች እውነተኛ ፀሐይ ወጣላቸው የማይታመመው በመስቀል ላይ ታመመ ሕይወት እርሱ ሞተ ብርሃን በሲኦል ተገለጠ የተቀበሩት የሚያስነሳ እርሱ ከሙታን ጋር ተቆጠረ ብሎ ተናገረ መዝሙር ይጠቅስ እንታይ ይለናል ቡሉይ ስጋ ንክሕድስ ይለናል አዚያ ንምሕዳስ አየናይ ስጋ እቲ ቡሉይናትና እሺ ባህሪና ገበረ ይለናል حجت يوم أبوتاتنا تقابلهم حدا دمጽ حدا حساب ኮይኖም ከንዚሎም ይረዱና አለው ነገር ድሕነትና በዚህ ይገልጽልና አለው ሞ እስኪ خميو اذا تدي امننا وينا خال انت ترغونا يسق بامነት እንፈልላየም አለና ከፍተም አቦታት انا መምህር ይቅረታ ጎርልኝ በሪ ليش غزل ودي غير يولدو واو نبالبات ካብቶም አባታት ዝተፈለና ኮይኑ ተተሰሚዕኩም በፍጹም ምፍላይ አይኮነን ስቲት ሐሳባት ኦኬ ሃይማኖት አበው ዘቅዱስ ቄርሎስ 76 ብዛዕባ እቲ ባህሪ ናይ አዳም እንታይ ከም ዝኾነ ኣብ ዝገለጸሉ መጽሓፉ ቅዱስ ቄርሎስ ከምዚ ኢሉ ጽሒፉሎ ኣፈዳ 11 ትሒዝና ንሕሪናዮ ብዛዕባ እቲ بمثال زتتصحف قال اقدمنا كم زتزاربنايو نزي التزاربنا نتي قدمي فطرتو እግዚአብሔር ፈጠረኒ ንዝበለ ቃል ካባና ብዙሓት አሚኖም ብዛዕባ ሰብ ምዃኑ ይዛረቡ ኣብ ወንጌል ቃል ስጋ ኮነ ከም ዝተባሃለ ምሳሌ ምዕራፍ 8:22 ዘሎ ትርጉም ኮለይ ጥበብ ፈጠረኒ ጥበብ ተፈጥረ ንሱ ድማ ቃል እዩ ቅድሚ ፍጥረቱ ዝነበረ ቃል ስጋ ብምዃኑ እዚ አምላኽ ብዘይ ምልዋጥ ካብ ንጽህት ድንግል ምስ ወሰደ ስጋ ሓደ አካል ሓደ ባህሪ ኮይኑ እዩ እዚ ዘመልክት ነቲ ጥንተ ፍጥረት እዩ ባህሪ ናይ አዳም እዩ ሸውዓተ ባህሪያት ከም ዝወሰደ እዩ ዝገልጽ ኢላ አንተ ይዛረብ ነይረ ዝኻ ካብቶም አቦታት አንጻር ዘይኮነስ በዚ ጽሑፍ ዝመሰረት ብባረ ፈዳ 12 ተመልከቱ ቀጽሉ እንታይ ይብል አፈዳ 13 ሃይማኖት አበው 76 ክፍሊ 37 ፈዳ 13 ናይ ጉዙ አዳም ባህሪ ገንዘብ ንኽገብር ሰብ ኮነት ጎይታ ፈጠረኒ ዳአበለት እምበር አብ ፈጠረኒ አይበለትን ወልድ ናቡ ጥራይ ንምምልካት ኣብ ዝዛረበሉ ጊዜ አቦ ይበሎ ናይ ጉዙፍ አዳም ባህሪ ገንዘብ ብምግባር ንሱ ባዕሉ ሰብ ኮነ ስለዚህ ድማ ጎይታ ፈጠረኒ በለ እምበር አቦይ አይበሎም ነዚ ባህሪ ዝብሎ ዘሎ ነቲ ጥንተ ፍጥረት ንምግላጽ እዩ ጥንተ ፍጥረት ናይ አዳም ሸውዓተ ባህሪያት እዩ ባህሪ አዳም ባህሪ ሰብ ባህሪ ናበለ ዝንገር ዘሎ ነዚ ባህሪ ናይ ሰብ እዩ ዝኻ አይቀየርኒ ባህሪ ሰብ ሲ አይቀየርኒ እቲ ውጽኢት ቅድሚ ውድቀትን ድሕሪ ውድቀትን ዘሎ ግን እንታይ يزبل ሃይማኖት አቡ ባህርና ለቢስ ስለዝበለ ድሕሪ ውድቀት ዘሎ ይጥራይልና ሸፊና አይንኸይድኒና ደጋጊምኩም ኢለኩም ያንተ ይሁን ቀዳማይ
ዮሐንስ መልእክተ ዮሐንስ ምዕራፍ ዝቦይ ዝዛረብ ዘሎ ፍርዱ ጎይታ ብዝግባ ኮነ ፍጥረቱ ንዕኡ ናብ ምፍላጥ ምእንቲ ከብፅሓና ይብል ባህርየ ሰብ ብባህርነት ዲያብሎስ ሰራዊቱን ተታሓይዙ ደኺሙ ስለዝነበረ በዚ ተታሓይዙ ክትተርፍ ኣይግባእኒ እሞ ስለዚ ተጎዲኡ ዝነበረ ንድኽን ንኸድሕን እግዚአብሔር ባህርየ ሰብ ዘከረ ድሕነት እውን ካብ ማንም ክርከብ ኣይተኸኣለን እሞ ምእንተዚ ኣብ ማህፀን ወላዲት ኣምላኽ ድንግል ማርያም ሰብ ንኽኸውን ነቲ ጥበቡ ዝኾነ ሓደ ወዱ ለኣኾ እንታይ ንኽኸውን ሰብ ንኽኸውን ካብዚ ዝተፈለየ ሓሳብ ኣየንጠብኩን ዓንተ ወይ ስለ ዝተዛረብኩ ንዑ ሓሳበይ ንምሃብ ፈቅዲ 15 እንታይ ይብል ጥበብ ዝኾነ ቃል ነቲ ዝተጎድአ ሰብ ንኸድሕን ከይተለወጠ ነፍሲ ዘለዎ ስጋ ወሰደ ከይተለወጠ እንታይ እቲ ባህርየ መለኮቱ ኣካላዊ ቃል ማለት ካብቶም ሰለስተ ኣካላት ኣካላዊ ቃል ከይተለወጠ ምልዋጥ ከይረኸቦ ምትሕዋስ ዘይብሉ ብተዓቅቦ ፀኒዑ ዝነብር ነዚ እንታይ ወሰደ ስጋን ነፍስን ወሰደ ጥበብ ዝኾነ ቃል ነቲ ዝተጎድአ ሰብ ንኸድሕን ከይተለወጠ ነፍሲ ዘለዎ ስጋ ወሰደ ስጋ በቲ ዝገበሮ ዝተፈላለየ ሓይልታት ምእንቲ ክገልጽ ደኣ እዩ እምበር ንሩሱ ክጥቀም ኢሉ ሰብ ዝኾነ ኣይኮነን ስልጣን እግዚአብሔር ገንዘበይ እዩ ምእንቲ ድሕነት ምእመናን ኣወሃሃደኒ ነዳያን ክሕጉሶም ብደውየ ነፍስን ስጋን ንዝተተሓዙ ንኽሕውዮም ንዝተማረኹ ጽንዓት ክሰብከሎም ዕውራን ንኽርእዩ ነቲ እግዚአብሔር ሰብ ዝኾነሉ ዘመነ ምሕረት ንኽገብሮ ሰብ ገበረኒ ተባሂሉ ብዛዕቡ ጥራይ ከም ዝተነግረ እዩ ኢሉ ኢሳያስ 61 فقد 1 ክሳብ 3 ሉቃስ 4 فقد 17 ክሳብ 20 ማቴዎስ እውን ኣቐሚጡሎ ከይበዝሕ ስለዚ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ሰብ ዘብል ባህሪ ዝብል ጥራይ ንድሕር ውድቀት ዘሎ ዝገልጽ ዘይኮነ ባህሪ ዝብል ኣካላት ናይ ክርስቶስ ዝገልጽ ኣካላት ናይ ሰብ ዝገልጽ ክርስቶስ ከዓ ብምልኣት ናይ ሰብ ባህሪ ወሲዱ ክበሃል ከሎ ነፍስን ስጋን ከም ዝወሰደ ዝነግር እዩ ብባህሪ ደረጃ ማለት ብድሕሪ ኢና ኣብ ክልተ ከፊልና ንርኢ ህይወት ኣዳም ቅድሚ ምውዳቁን ድሕሪ ምውዳቁን ክርስቶስ ኣየናይ ኣዳም እዩ ቅድሚ ዘሎ ድሕሪ ዘሎ እንተ ዳኢልና ኣብዚና ክንዛረብ ዘለና ቅድሚ ዘሎ እንተ ዳኢልና ምስ ድሕሪ ዘሎ ነጋናዝቦ ድሕሪ ዘሎ እንተ ዳኢልና ድሕሪ ውድቀት ዘሎ እንተ ዳኢልና ከኣኒ ምስ ድሕሪ ውድቀት ዝመፀ ህይወት ናይ ኣዳም ነጋናዝቦ ክርስቶስ በዚ ልክዕ ተመፂልና መጽሓፍቱ እንከም ዝንገሩና ተኮይኖም ሽዒ ኣይ ክርስቶስ ድሕሪ ውድቀት ዝነበረ ይንብል ምዝ ከዓ ኣይሰማማዕኒ ኢለኩም ነይረ ክርስቶስ ብምልኣት ባህሪና ወሲዱ እዩ ምስ ኣዳም ድሕሪ ውድቀት ዝነበረ ውዱቕ መንነት ዘብሎ ወይ እውን ፀጋ እግዚኣብሔር ዝጎደሎ ፀጋታት እግዚኣብሔር ዘይነበሮ ባህሪ ንክርስቶስ እንድሕር ደኣ እሱ እንድሕር ደኣ ኢልናዮ ኣብ ድንግል ማርያም እዝን የርድዩ ኢለ ብመጽሓፍ ይሓቲተ ማለት ኣይነበረን ተዝነብር ነይሩ መልአከ እግዚአብሔር መጽዩ እንታይ ኣይምበላን ምልእተ ፀጋ ኣይምበላን እዞም ኣቦታት እውን ካብ ዝወፃኢ እንታይ ይበሉን ኣይተዛረቡ ስለዚ እቲ ባህሪ ዝብል ዘሎ ናብቲ ምጉዳል ወሲድናስ እንተ ዘይተዛረብና ዝብል ሓሳብ ኣቐሚጠ ብመጽሓፍቲ ዘይንዛረብ ዝብል ስነ ሓሳብ ዝነበረ ብደይ መጽሓፍ ስለ ዘይተዛረብኩ መሰነይታ ገብረሉ ስለ ዝደለኹ እየ ከምኡ እውን ቅዱስ ጴጥሮስ ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ እግዚአብሔር ተረኺቡ ብጽኑዕ ስልጣን ብኻልነት ከም ዝተዋሃደ ሰብ ኮይኑ እውን ነቶም ብዲያብሎስ ዝሰዓሮም ከም ዘድሓኖም ተዛረበ ነቶም ዲያብሎስ ዝሰዓሮም እንታይ ገበረ ከም ዘድሓኖም ተዛረበ ቀባኣኒ ተባሂሉ ከም ዝተነግረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ሞተ ተንስአ ምባሉ ጎይታ ምውታት ህያዋንን
ንኽኸውን ምዉቱን ምዉታን ህያዋን ንኽኾኑ እዩ እምበር ንኻልእ ኣይኮነን ከምቲ ሰብ ዝኾነ ሞተ ተንስአ እዚ ከዓ ነቲ ብዛዕባኡ ዝተፃሓፈ ንኽፍፅም እዩ ኢሉ ግብረ ሐዋርያት የቐጥም ማለት እዩ ፍቅዲ 17 ከምቲ ፀኒሐ ብሃይማኖት ኣበው 76 ናሬታ ንንባበይ ሳይ ስለ ዝገበሩ ስለዚ እዚ ንብሎ ዘለና ይድግፈና ይተራይና ኣይድግፈናን ፍቅዲ 18 ዘላ ከንብብ ብድሕሪኡ ዘሎ ሓሳበይ ክጠቕልል ክጥርንፋየ ማለት እዩ እንታይ ድብል መፅሓፍቲ ከም ዝብልዎ ንፍጥረቱ መራሒ ንትርፋቱ ጀማሪ ንኽኸውን ሰብ ኮነ ጥበብ እውን ጎይታ ፈጠረኒ ዝበለቶ ኣብ ማህፀን ድንግል ንኽወሃድ ስጋ ስለዚ ተፈጠረ ከም ዝኾነ የረድእ እንሆ ድንግል ክትፀንስ እያ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙ ድማ ኣማኑኤል ክሶሚ እያ ትርጓሚኡ ድማ እግዚአብሔር ምሳና ሓደ ኾነ ማለት እዩ ተባሂሉ ዝተነግረ ትንቢት ምኽፍፀም ድንግል ሰብኣይ ከይፈለጠት ፀነሰት እግዚአብሔር ምሳና ሓደ ንኽኸውን ወለደት እዚ ከዓ በቲ ምውላድ እግዚአብሔር ምስ ሰብ ሓደ ንኽኸውን እዩ ብምባል የቐምጥ ማለት ስለዚ ባህሪ ዝብሎ ዘሎ ነቲ ጥንተ ፍጥረት ናይ ሰብ ምዃኑ 7 ባህርያት ምልባሱ ዝገልጽ ዘኣንበር ቅድምን ድሕርን ዝብል ትንታነ ዝህብ ኣይኮነን ስለዚ ነዚ ክንርዳእ ይግባአና ማለት ብመንፅር እዚ እወድ ወደqa ኣዳም ንኸድሕን ይመፅዩ ፍቅሪ ሰብሰሃበ ወልደ ሃያል እመንበሩ ኣብፅሖ እስካብ ሎሞት ንዝወደqa ኣዳም ከድሕን ይመፅዩ ንዘይወደqa ኣዳም ኣይኮነን ዘይወደqa ኣዳም እውን ስለዚ የለ ኣዳም ስለዝወደቐ ውድቀት ስለዝረኸበ ይመፅዩ ኣማፃፃ ናይ ክርስቶስ ግን ውዱቕ ዲት ስጋት ናይ ክርስቶስ ተይልና ኣይውዱቕን እዩ ስለምንታይ ኣቀዲሙ ካብ ኣዳም ዝኾነት ጋል ኣዳም ዝኾነት ባህሪ ኣዳም ዝሓዘት ንዕኡ ትኸውን መሓደሪ ብንጽህና ብቅድስና ብምልኣተ ጸጋ ዘዳልዋ ኣዳራሽ ምሕደሪ ኣላቱ ካብ ኣይኻ ስጋ ወሲዱ ብቐጥታ ካብ ድንግል ማርያም ስጋ ወሲዱ ማለት ስለዚ መጽሓፍቲ በቢ ቦታኦምን በባዓውዶምን ተረዲና ክንከይድ ግባአና ኣቦታት ካብዚ ወፃኢ እዮም ተዛሪቦም እንድሕር ዝብል ኮይና ብፍጹም ምክንያቱ ጽሒፍ ናይ ጽሑፍ እዚ ምርኣይ የገድሰና ኣቦታት ዝኽጽሕፍዎ ከለዉ ካብ ምንታይ ተበጊሶም እዮም ሓደ ወልድ ፍጡሪ ዝብል ብመለኮቱ ካልኣይ ስጋ ኣይነበረን ብምትሓት እዩ ስጋ ኣይለበሰን ምትሓት እዩ ተለዊጡ ዝብሉ ተለዊጡ ስጋ ኾነ ዝብሉ ኣለዉ እንደገና እውን ስጋ ኣይለበሰን ብምትሓት እዩ ሕድረት እዩ ዝብሉ ኣለዉ ኣብ ክርስቶስ ኣብ ነገረ ክርስቶስ ብዙሕ ምንፍቕና ስለ ዘሎ ብዙሕ ስሕተት ትምህርቲ ስለ ዘሎ እዚ ሕጂ ኣነ ንስኻትኩም ንዛረቡ ዘለና ምውዳቕ ናይ ኣዳም ምስ ናይ ምውዳቕ ኣዳም ተታሒዙ ዝተነግረ ኣይኮነን ዘራዝ ከድሕኖ ከም ዝመፀ ነቲ ዝወደቐ ኣዳም ወግልፂ ትምህርቲ ኣስተምሮ ማለት በዛ ኣንጻር እንተደይ ተረዲናዮ እዚ ንብሎ ዘለና ከይዱ መፅሓፍ ቅዱስ እውን ከፍርሰልና እዩ ዝወደቐ መንነት ናይ ኣዳም እዩ ሒዙ ውዱቕ መንነት ዘለዎ ስጋ እዩ ተዋሃሂዱ እዩ ዘስምዕ ዝበሃሪ ዝብል ዘሎ እንድሕር ኢልና እሞ ስጋ ዝለበሰ ካብ ድንግል ማርያም ዘይኮነ ድንግል ማርያም ከዓ ውድቕቲ ሳይተባሃለትን ጉድለት ጸጋ ደለዋ ሳይተባሃለትን ውፅኢት ናይቲ ውድቀት ከዓ ጸጋ እግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር ምፍላይ ዝብል ትርጉም እንድሕር ሃልይዎ ጸጋታት እግዚአብሔር ምስኣን ካብ እግዚአብሔር ምፍላይ ዝብል እንድሕር ሃልይዎ ድንግል ማርያም ካብ እግዚአብሔር ዝተፈለየ ድያ ነራ ኣልብቺ ነውሪ ወይ ምንትኒ ዘእም ዘፈጠራ ነውሪ ተረኸባን ብስነ ምግባር ናታ ብእምነታ ጉድለት ኣይነበራን ባህልዮ ብነቢ ብገቢር ብናይ እግዚአብሔር ጸጋ ወሃብነት ከዓ እግዚአብሔር ኣይጉደለላን ምልእተ ጸጋ ይዝብላ ዘሎት መጽሓፍ ካብዛ አንጻር ካብ መጽሓፍ ቅዱስ አንጻር ኣቦታት ተጋግዮም ዲና ክንብል በዚ ንሕና ንትርጉሞ ዘለና ንህቦ ዘለና ትርጉም ድሕርዳይና ፍጹምቶም ኣቦታት ነዛ ኣመልኪቶም ኣይፅሓፉ ነዛ ኣመልኪቶም ኣይኮኑ ተዛሪቦም ነዛ ኣመልኪቶም ዘይተዛረቡ ከዓ ንሕና ከምኡ ኢልና ክንወስድ ኣይግባአና እዚ ጽሑፍ ዘመልክት ዘሎ ዳ ንምንታይ ተይልና ባህሪ ናይ ኣዳም ብምልኣት ከም ዝተዋሃደ ከም ዝለበሰ ሰለስተ ባህርያተ ስጋ 4 ባህርያተ ነፍስን ከም ዝለበሰ ጉዙእ ስጋ ዝብሎ ዘሎ ጉዙእ ሰብነት ባህሪ ዝብሎ ዘሎ እግዚአብሔር ብባህሪ ገዛኢ ሰብካ ብባህሪ ብተፈጥሮካ ፍጡር ስለ ዝኾነ ግዙእ ናይ እግዚአብሔር ግዙእ ዝብሎ ዘሎ በዚ ምኽንያት
ፍጡር ምዃኑ ነቲ ፍጡር ዝኾነ ስጋ ለቢሱ ንምባል ኣምበር ኣብ ትሕቲ ዲያብሎስ ተገዚኡ ዝነበረ ንምባል ጥራይ ወሲድና እንተተዛረብና ግን ካልእ ከይሂበና ወደ ሓንኩም ኣብዚ ኣኽለን እንታይ ኣሎ መስለኩም ካብ ዓንቶ እንዲያውም ክንዘራረበሉ ዝነበርና እቲ መጨረሻ ላይ ተዛረብኩሞ እዩ መምህር እንታይ ሲ ኣዳም ቅድሚ ውድቑ ቃል ምንታን ሰብ ክኾን ድንግል ማርያም ናይቲ ዝወደቐ ኣዳም ዘርኢ ንኸይትሕዝ ተዓቂባ ፀኒሓ ዝብል ኣስተምህሮ ናይ ኣባ ጊዮርጊስ ዝጥውር ዘሎ እዩ ንሱ ክንሪኦ ኢና ሕጂ ንሕና ንብል ዘለና እንታይ እዩ ክርስቶስ ከድሕነና መፅኡ ካብ ምንታይ ካፍቲ ወዲ ሰብ ተጎዲኡ ስለ ዝነበረ ኢልኩም ተንብብዎ ነበርኩም ዓንቶ ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ኣቦና ደቂ ሰባት ሲ ብባህሪና ጉድኣት ኣትየና ነይሩ ብህላወና እውን ናብ ምጥፋእ ከይድና ነርና ስለዚ ነቲ ምጥፋእና ክምለስ ነቲ ባህሪና ነቲ ዝተጎድአ ባህሪና እውን ክሕዊ ነቲ ዝተጎድአ ባህሪ ደቂ ሰባት እዩ ተዋሂዱ ቃል ምስ ተዋሃዶ ብኸምኡ ብጉድእነቱ ድዩ ይቐፅሉ እዚ ካልእ ነጥቢ እዩ ድሕሪ ተዋህዶ ጎይታና ዝተጎድአ ባህሪ ሕዚ እዩ ንዋዕሉ እንታይ ኢልና ንዋዕሉ እውን ምድሓን የድሉ እዩ ናብ ዝብል ኪደትና ክንኸይድ እዚ ከይንብል ከዓኒ መፅሓፍና መፅሓፈ ቅዳሴ ሃዋርያት እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ንርእሱ ምድሓን ዘድልዮ ዝነበረ ስጋ ምስ ወድኻ ኣዋህድኻ ህይወት ዝዕድል ገበርካዮ እዩ ተባሂሉ ዘሎ ወይ እውን ኣብ ውዳሴ ማርያም መፅሓፍና ናትና ሞት ወሰደ ናቱ ህይወት ድማ ወሃበና ተባሂሉ እዚ ስጋ እዚ ኣቀድሙ ሞት ዝተፈርዶ ዝነበረስ ድሓር ግን ወሃበ ህይወት እዩ ኮይኑ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥሪ 26 ኣብ ዝተርጎም ሞት ቅዳሴ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ደሎ ጎይታና ቅዱስ ግን ክርዶምን ሕዙ እዳው ንላዕሊ ዘርግሑ ምምስጋኑ ኣፍታ ማቴዎስ 26 ደላ እዚ ሲ ነቦ እንታይ ይብለሎ ኢሎም እዮም ተርጉሞም መደሎ ተማቦታት ብርእሱ ህይወት ንርእሱስ ህይወት ዝደሊ ዝነበረ ስጋ ምስ ወድኻ ኣዋሂድኻ ህይወት ዝዕድል ገበርካዮ ኢሎም ባንድምታ ገሊፆም ኣለዉ ድሕሪ ተዋህዶ ናይ ጎይታና ስጋ መዋቲ እዩ በስባሲ እዩ በዓል ዕዳ እዩ ፍዳ ዕዳ ዘለዎ እዩ ዝተዋርደ እዩ ዝተጎድአ እዩ ከይንብሎ ሎቱ ስብሃት እዚ ኣብ ልዕሊ ጎይታ ፀርፊ እዩ ዝኸውን ንሕና ንብል ዘለና ግን ቅድሚ ስጋዊ ዝነበሮ ስቴት ናይቲ ስጋ ሞት ዝተፈርዶ ዝተጎድአ ምሕዋይ ዘድልዮ ጥፉእ ወይ ከዓ ክብሩ ዝሰኣነ ፀጉኡ ዝረሓቆ እዩ ነይሩ እዩ ስለዚ ነዚኦም ኩነታት እዚኦም ነዚኦም ናይዚ ስጋ እዚ ኩነት ንከስተኻኽል ቃል ግውንይዎ ቃል ክግውንዮ ከሎ ካብ ኣደና ቅድስቲ ድንግል ማርያም እዩ ክወሃዶ ቃል ስጋ ኮነ ክበሃል ከሎ ካብ ኣደና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ ሰበይቲ ብስጋ ዝተወለደ ስለ ዝብሎ መፅሓፍና ወይ እውን ብስጋን ብደምን ተኻፈለ ኢልዎ ኣሎ እዚ ስጋን ደምን እዚ ከምቲ ኣባና ሕዚ እናተለጠጠ መፅኡ ደሎ ናይ ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ኣቀባ እምከርሰ እማ ድብል ደሎ ኣብ መፅሓፍ ኣርጋኖን ውዳሴ ናይ ይሁድ ኣርጋኖን ዘይሁድ ቁጥሪ 18 እንታይ ዝብል ዘሎ ከምዚ ዝብል ዘሎ ኣርጋኖን ናይ ሰንበት እንታይ ይብል ብዙሕ ውህበት ካብ ሓደ መንፈስ ቅዱስ እዩ እምበር ካብ ብዙሓት መናፍስቲ ዝቕዳሕ ኣይኮነን መፅሓፍ ኣርጋኖን ቁጥሪ 18 ናይ ሰንበት ኦኬ ብዙሕ ውህበት ካብ ሓደ መንፈስ ቅዱስ እዩ እምበር ካብ ብዙሓት መናፍስቲ ዝቕዳሕ ኣይኮነን ናይ ክፍኣት ዕድል ውህበት ዝረክብ ግን ካብ ሰይጣን እዩ ድንግል ንኸይትብድል ካብ ከርሳ ኣዳ ጀሚሩ ንዘለዓለም ዝሓለዋ መንፈስ ቅዱስ ካብ ኣበሳ ዘንፅሃ ንወልድ ዋህድ እውን ምሕደረት ክትኸውን ዝሓረያ ንሱ እዩ ኣብ ፎተዋ ወልዲ ካብኣ ስጋ ለበሰ መንፈስ ቅዱስ ከለላ ይብል ኣቦና ኣብዚኣ ዝብላ ዘሎ እንታይ እዩ ንኸይትብድል ድንግልሲ ንኸይትብድል መንፈስ ቅዱስ ዓቀባ ይድል ኣሎ yes of course ኣድና ቅድስት ድንግል ማርያም ብለ ተጸጋያ ምንም ሕቶ የብሉ እዚ ጸጋ ንምንታይ ይጠቅም ውህበት ኣምላኽ ንምንታይ ይጠቅም ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ውህበት ኣምላኽ ቲቶ ምዕራፍ 2 ተጠቂስዎ ኣሎ ዓለማዊ ትምኒትን ስጋዊ ክስታያት ንኸይንፍጽም ይሕግዘና መንፈሳዊ መንነት ንኽንላበስ ይሕግዘና ናብ ናይ ሓሳብ ኣምላኽ ንኽንቕልብ ይድግፈና ኣድና ቅድስት ድንግል ማርያም ኸ ህይወታ ከመይ እዩ ብጸጋ ኣምላኽ ዝተመልአ ሓሳብ ኣምላኽ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ መንፈሳዊ መንነት ዘለዎ ኣዶ እያ እዚ ማለት
ሊቋስ ወንጌል ከም ዝትብል ዘለ ኸዲ ትርጉም ምልእተ ጸጋ ይልዋሉ ኣነ ስለ ሉቃስ ወንጌል ገለ ይኮን እቲ ሓሳብ ትዛረቡ ነበርኩም ኣነ እውን ከምዛረብ እንድና ሕጂ ከምዚ ትርጉም መጽሓፍ ክንከይዱ ምንትን መጽሓፍ ስለ ዝበልክኒ መጽሐፍ ይበክል ሊቋስ ወንጌል ኮሚዲ ተተርጉም ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ከመይ ንሽኹም ሊዱ እዚኣ ንሸዕብል ተይብኩምኒ ሉቃስ ወንጌል ትኽክል በዓል ቅዱስ ቄርሎስ ካብ ናይ ኣባታታት ዝወረሰቶ ኢሎም ኣቐሚጦም ኣለዉ ولا بيحكي خفيف عن خريكم غير. شعور محاوي نحن أنتي نزار بلنا سخنتصر اللو تجا أملاح تتعمل إليا يسوع كورس من كل اللي خوينو بقى كل الكوينو ولا يجيش كابنا قدام سنين مرة. نزار بانا ساقين نزار بانا كال نزار باي تمسل. إذا نزار باينا مسحاب على الدوان أبكال أصاي مسحاب. مسحاب نزار حجي قل ما مر محاري تيا عمري تترجم بيت كريستيان هم بدأ ترجم ما تزل هم بدأ تمرون هم بدأ يستمر بيت كريستيان كم زبل مسحاب لنا ملئت تسقى دسي بالخير زبل تسقى تزبها لوسي حتى نغي تجبر زعلو نسوا زجوريهم زبل نجرنا كاو حاتياتن كاو سقاوي عالماوي تمنيت نخنرحق ديكون ندلنا دولتيتو معراف خلته مش يتكسر لها نبو تترجم لازم معراف زي لك ولا معراف حتى كسله تيتو معراف خلته انت الى له ممهر تيتو معراف خلته كاو قدر 10 حدا جمرو صقام لخ تغليصو يمو نخلخ عمد حنام صمسله እዚ ጸጋ ኣምላኽ ዝኻዓኒ ናይ ትብሩኽ ጸጋ እኮ ስምዐ ሊዱ ጸጋ ንክርስቶስ ወሃቢ ሓደ ግዜ እንደዛርቡና ኣነስ እንታይ ነው ጥራይ ሸራይ ትገብሩ ጸጋ ትብል ዘለኽሲ ጸጋ ጥራይ ዘይኮነስ ጸጋ ንክርስቶስ ይወሃቢ ንክርስቶስ ይብካ ትርጎሚ ድንግል ማርያም ይብካ ትርጎሚ ኣነስ እቲ ዓለማዊ ትምልት ንኸይ ኣብዛ ዓውዲ እዚ ኣብ ድንግል ማርያም መጽኢኽሲ ጸጋ ዝብል እንታይ ተባሂሉ ተተርጉሙሉ የሉቃስ ወንጌል ጸጋ ዝተመላእኺ ክብላ እንከሎ እቲ ንዓለም ንኸይትግዛ ወይ ስጋዊ ህይወት ንኸይተንጸባርቕ ዝሕግዛ ህይወታ ምስ ኣምላኽ ንኽትመላለስ ዝሕግዛ እዩ ነፃ ፍቃድ ከም ዘለዋ ኮይኑ ኣበንስትኻ ዝተፈለኺ ይኽኢልዋል ስለዚ ካብ ኣንስቲ ዝተፈለየት እያ እሞ ኣብ ሕቁ ኣዳም ተዓቂባ ነይራ ዝብል ዶክተርን ክተቐብልኒ ድዩ ዝኩሉ ሃንደርደር ብመድሃንያለም ጂሰስ ያኽለና እዚ صرفه عدد يجي صرفي هاي تصرفي يعني سنعسل بايقوي ممهر محاري رايك نقولكم ترى يكون ترديخني انا بحسب يزمك تاكل لهم مصحف قدوس يلا مصحف قدوس حنت كوي تغسمو اليوم اب كبره نقست مصحف زلو ادنا قدس دنجل مريم سي دقيم حجاكم تقول الله دقيم كم تقول الله كبره نقست بالمصحف ندياو انبي بيفلتني استزاري بي ونا يفلتني ولا تفهم ما ظل دكتورين لا تايفون كبره نقست تايفون ناي بيت كريستياننا مصحفتي كومو ايت ترغم بيت كريستيان كوم استمر قنص الهوارين كر انت دقاقي ملي تصقاز بالليقاس وانجيل من ملكات كوي ስለምን ለተጸጋ ይሆን እንደሓትደሎ ድንግል ማርያም ምልስ ጸጋ መሆን እሱ ማይት ነግሩን ሉቃስ ነግሩንላ ሐዲስ ዘረባይት ዛረውን ሕጅና መጻኹ አማንስ ሐዲስ ኖርማል በፍቅር ገለማ ዘረብ بفقر جلس زارو زغلو أنا عند تاي جور لوس أنا زارو باللخسي ጸጋም ላኽ ንምንታይ ዝጠቅም ኢሉ ሎ ጸጋም ላኽ ምልእቲ ዲ ኣይ ተመልእቲ እንተይለ ትኡርም ነው ኦፍ ኮርስ ያስ ኦፍ ኮርስ ምልእተ ጸጋ እያ እዚ ጸጋ ዝኸዓን መንፈሳዊ ህይወታ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ንኽተንጸባረቕ ሞሺ ኣብዚ ኣሙ ሓንሳብ ክረዳእኩም ሓንሳብ እዚ ማለት ግን ሞት ዝኾነ ናይ ኣዳም ስጋ ይሓዝት ናይ ንብልን ኢና يغريتا ليدو انت ነገር ክብለኪ ኣነ ክዛረበ ከለኸ ፀሪፈኪ ወይ ዝኾነ ነገር ነኽብርኺ ኣብ ጉዲ ለተዛሪበ أنا سيكون أنا تقال نمتى دين لا نعايدين كبرى إذا قدل نعايد قبل الله كبرى إذا تنكف تزارب الله ما جمرة السوق أقاوي تزارب وا دايدي خطون نسأني حبي زغل عنده في ده نزل خبرة نقص كتم سري حادث ولا نسرحه هاي مالتيس حز وجو وندنجل مريم سي قدم هيوان مفتارة أب حق أدم نيرا زول نايكورا نجس. أب حق أدم نيرا اللي تزاري بقى نحج. نخت مسرطوسي نخت نزي نجر نخت ردنا عنده يكون تزارو ونيرهم بايزوي. بايزوي زتولي زلخ أستمر بيتي كريستياني ناي محاري ناي كالو ناي كونا تردي خن. يلا ناي فلتنا أنتي غنينا.
أنت أبو تحنا زول وتمرت قريفنا كبرنا قصد بهالنا بوليتكس متحف أنت هتغمنا دينجل مريم كف فترة وسوس خالي من نزل بس متحف أنا بتاعنا تزارب مسؤولني خوفي لخسابة جيك زياد في عريتها سوري منا سلام مش شو باي مع السلامة كلكم أنا مسؤولون بالدنيا بخبري خزاربو إنهم جلسي باي كون وقصر كريش أنا أقول كلام لخ بقى مزرابي كريش وانت دي مشلكم نعمبا أبزي أبا نعمبا بس مسلم كزاربو كلكم بس بروتستانت كزاربو كلكم ترى بفقرم بحال غيركم تزاربو تخونكم بروتستانت غيرهم فلان سؤالنا عنديكم دخون دول كيرس انت حراك تردها اللي كاكو بتعنا دي تزارو انتخين غلن حامي من دايان زارو دم خون كلام له ترحم والدو انت عدلاون معي حجيشي انت يا خبدلي انا مشيلكم احنا ممر محاري بتعامي قنديلنا بتعامينا نفسكم تعامي خا صبوق نجار صبوق حساب انا بقولكي بزح نجار سميع لكم مالتي حجيس كم ديرك حسابنا حسب اللواتي نعم لكم مشي كلكم ما يتحجزوني اذا قبوي سوق استاذ قبر مالتي اذا محلالف اتي حق زغنا مهرقا بلغ لكم دوت صفرت نجاري سلسي بزح نبكار زخي نجارسي تسيكبركم صبوكم يسمعنا ناعي مالتي بقولكي بخبرك ملو معاد نتراتوعك يا ريت دمصها خيدالا انا ابزي مسخلون ما نمسب كتنكفي لي مزنه تمرتنا يتكرشان نانو إلكم سي بخبري أبزي أوعيكم بخبري مسانا أوعيكم حجي إذا متى نجار كأخذ نجار كابسوب نجار تبقى خم مخانقة أسهم تردوا مالكم نسخهم تجاربوكم مالتي حجي أنا بوجني يغنيلنا مالتي يعني اللي أنا برسلته هذا النعدل لازم مسكن نخلهم